Mayong buntag sa tanan. No, igna sa imong tapan, mayong buntag diha igsuon. No, I believe na kanang it's not an accident, no, why you are here or kung asa man ka nga simbalay karon, no, matingala ka nga man na sa balay man ta nagsimba. No, I believe nga kanang si Lord, no, naagit sila si Lord sa in the midst of 2 to 3 people nga nagagather. No, wala na siya nagmatter kung unsa nga place, no, kung asa nga place, asa nga lugar, no, kung asa ka karon, no, kung kakinsa na siya nga balay, because I believe si Lord naagyapon diha. Amen. So right now, no, manindog ta, and before ta mo worship ug mudayeg sa Ginoo, ako ning i-share sa ato ang tanan, no, nasa Psalms 56 verse 8, no, you keep track of all my sorrows. No, you have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book. So tanan nimo mga cry out sa Ginoo, no? Mga sorrows nimo naana siya sa libro sa Ginoo, no? And my enemies will retreat when I call to you for help. Amen. And kani kita tanan, no? This I know, kita tanan, God is on my side. Amen. Next, I praise God for what He has promised. Yes, I praise the Lord for what He has promised. Amen. So right now, no, kana bang atong pasalamatan si Lord, atong i-worship, dayigo nato si Lord for who He is, not just for what He has promised, but we will worship Him in spirit and in truth. Amen ba? So right now, let's just raise our hands. No, let's pray. No, let's welcome His presence in our midst. Lord, we praise You, we honor You in our midst, oh God. We praise You, we thank You. Come on, thank Him with all of your heart. Thank Him for what He has done all throughout the week. Hallelujah, we thank You, God. We honor You, we adore You, Father, for what You have done, Lord God, in our lives, oh God. We thank You, Lord God, for You are so faithful, Lord Jesus. Salamat, Lord God. We praise You, we honor You. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, let's give Him a clap of praise. We worship You, Jesus. Hallelujah. Sleep will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Sleep will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, You reign forever. Our hope, our strong deliverer. Let's declare. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon our God. You reign forever. Our hope, our strong deliverer.
honor you. We thank you, God. Come on, just lift up your hands towards the heaven and just close your eyes. Just worship Him wherever you are, whatever situation you may in right now. No, deserve gyapon pasalamatan ni Lord. Hallelujah. We praise you, we honor you, we love you, Father. We thank you for what you have done at the cross, Jesus. Lord, gitubos mi nimo, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, Lord. We thank you, Lord. We praise your name. Walay makatandi sa pagkamaayo mo, kung dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang gyud o Diyos ang ngangayang simbahon ko. Salamat o Diyos. Walay makatandi, walay makatandi sa pagkamaayo mo, ug dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang gyud o Diyos ang ngangayang simbahon ko. Walay katapusan na pagpasalamat. Ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo ug sa gugma mo, ug sa pagkagamhanan mo, ang ngangayang simbahon ko. Oh Diyos, walay makatandi, hallelujah. Walay makatandi sa pagkamaayo mo, ug dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang gyud o Diyos ang ngangayang simbahon ko. Walay katapusan, walay katapusan na pagpasalamat. Ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang
sa pagkagamhanan mo, hangangayang simbahon ko. Oh Diyos, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka, sa kasing-kasing ko, bayaon ka ug alagaran ko, hangtod may kinabuhi, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka, sa kasing-kasing ko, bayaon ka ug alagaran ko, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka, sa kasing-kasing ko, bayaon ka ug alagaran ko, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, may gininhawa, sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka, sa kasing-kasing ko, bayaon ka ug alagaran ko, hangtod may gininhawa, O Diyos, o salamat. Hangtod may gininhawa, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa ngabil ko himayaon, hangtod niya ka, o sa kasing-kasing ko, bayaon ka ug alagaran ko, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka, sa kasing-kasing ko, bayaon ka ug alagaran ko, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka, sa kasing-kasing ko,
Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, oh God. Come on, just continue to raise your hands wherever you are right now in our Simbalay. In Psalms 150 verse 6, it says that everything that has breath, praise the Lord. So kung ikaw na kay gininhawa, whatever is your condition, whatever is your situation, wherever you are, as long as you are breathing freely, the Bible says you can praise the Lord. Come on, just raise your hand. The Lord has been so good to you. The Lord has been so faithful to you. And as we sing that song once again, Hangtod May Gininhawa, I want you to sing it from the bottom of your heart. Not just singing that song, but that is actually a worship. As the Bible says, God is looking for worshipers who worship Him in spirit and in truth. Come on, just raise your hand. Just raise your hand and let's sing that song once again. Come on with all your heart. Sa kasing-kasing ko, bayawon ka ug alagaran ko. Hangtod may kinabuhi, hangtod may gusto, hangtod may gininhawa, sa kabil ko himayaon ka. Hangtod niya ka sa kasing-kasing ko, bayawon ka ug alagaran ko. Yes, oh God. Thank you for the life that you have given. Not only the breath that we are enjoying freely, oh God, but thank you so much, Lord, for the eternal life. Thank you, Lord, for saving us from eternal condemnation. Thank you so much, Lord, that you are in our lives, that you are in our hearts, oh God. Holy Spirit, you are the most important person in every Simbalay. And we acknowledge you, we thank you, oh God, because your presence in our lives, your presence in our Simbalay, Lord, is an assurance that you are with us. And when you are with us, oh God, nothing can go against us, oh God. No weapon against us shall prosper, oh God. Lord, thank you. As we continue to worship you by listening to your word, by obeying your word, oh God. Lord, I declare this morning, today, your word is a seed, oh God. And you said in your word, those who hear your word and obey it, Lord, hallelujah, we are blessed. And Lord, your word, oh God, will increase our faith. Lord, everyone that are in Simbalay, wala yun kay labyan, Ginoo. Wala bisan kinsa, Lord, nga makadungog sa imong pulo nga imong labyan, oh God. Minister to us, oh God, that at the end of the Simbalay, Lord, we will never be the same again. Thank you so much, Lord, for the revelation that we are in your kingdom. And in your kingdom, oh God, we are royalty. Thank you so much, Lord. We give you praise, glory, and honor. In Jesus' name, amen and amen. Come on, give a mighty clap offering to our living God, whom you worship this morning, whom you worship today. He's a living God. He's alive forevermore. Yes, oh God. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Maayong buntag sa tanan. Good morning, everyone. Good morning. Magandang umaga po sa lahat. So if you are in the Simbalay, before you take your seat, maybe you can greet the person next to you. And if we have VIPs with us this morning, you are so welcome. We are so blessed for having you today. And thank you so much for giving the Lord your time. We know that there are so many things that we need to consider. It's Sunday. But however, you have responded to the call. You have responded to the invitation of God. Amen? Hallelujah. Sige, makapanglingkod.
tang tanan. Amen. Praise God. It's Sunday. Paspas kayo ang panahon, no? Parang kailan lang. And it's Sunday, it's already Simbalay. Parang kailan lang we were prayed in the leadership night, and now we are back in the Philippines. Thank you so much, Ecclesia family, for your prayers. And just like, yes, atong pakpakan si Lord. Like Caleb and Joshua, we bring good news of what has done in United Kingdom. Yes, there are giants along our way in UK man or in the Philippines or in Cagayan, but we are victorious in Christ. Our portion in the Lord, wala gina siya nag-usab. Ingnay mong tapad, ang portion nimo wala nag-usab. Amen? Last Monday, of course, when we arrived from UK, immediately, ang first good nga plan is, of course, to meet our senior pastors, Pastor Ayn, Pastor Haching, and I thank them for the opportunity, for giving the platform. In their behalf, we had our encounter in UK, atong palakpakan si Lord, sa iyahang gibuhat nitong dapita. Indeed, God is moving. Inay mong tapad, God is moving. And there's no boundary sa iyahang ginabuhat. And so, as soon as we arrive, ang pinakauna nga mga people or ang amuha dyong gimit, of course, our senior pastor, Pastor Ayan, Pastor Ching, and I did not expect nga, after sa amuhang isistorya, mayngon siya nga, ikaw karong Sunday, yung ko nga, hallelujah, no? And to be honest, even today, medyo ga-adjust ang lawas, no? It's noon, pero murag katulgon kay ko, but praise be to God who says that we can do all things through Christ who strengthens us. Amen ba? And so, last Sunday, nag-review ko again sa giwali ni Pastor last Sunday and even what he shared last Saturday. And I'm so amazed, kaya ang iyahang gina-share, no, is about the kingdom of God. Inay mong tapad, kingdom of God. And indeed, no, akong gibasa, daghan jud kaayog parable, daghan mag-parable si Jesus, but there are so many parables where He mentioned about His kingdom. Nakatawa ko kay, nga naman, gikan good me sa United Kingdom. Okay? And of course, ang atong giato dito is dili man laag, but trabaho sa Ginoo. And well, sa spying the land after the encounter together sa atong makaigsuunan dito, daghan kaayog mga revelation gihatag pud si Lord, and most of this revelation is about how the kingdom works. Ingnay mong tapad, how the kingdom works. And I was so amazed nga mao pud na ang direction sa Ginoo karon, and so ako ra lang i-relate gamay atong mga testimony atong mga experience dito sa word sa Ginoo. Amen ba? Amen. Now, last Sunday, we learned that there are two types of seed. Ako akong nasabtan nga naay duha ka seed nga gi-describe sa message. Una nga seed is ang word sa Ginoo. Inay mong tapad, seed. The word of God is the seed. And so importante kayo nga atong masabtan when a seed, the word of God is planted to the right heart, mutubo gid siya. Amen? No, dili na siya kinahanglag complications or complicated pa nga procedure, but as long as your heart is a good ground, that seed, because that is a word of God, mutubo gyud sa imong kasing-kasing. And so this morning, if you are a VIP, you might be wondering, anong naara ka sa sulod sa balay? Na ang invite sa imo kay mag-worship, mag-fellowship, but I tell you, this is the word of God, kay word man ni sa Ginoo, kung imo ning paminawan, og imuha ning tuuhan, imo i-apply sa imong kinabuhi, naging mausab sa imong sitwasyon. I declare that in the name of Jesus. Because mao na siya ang nahitabo, no, sa ginabuhat ni Lord, not only in Cagayan de Oro, but outside Cagayan de Oro, where God is using ecclesia, they just hear the word of God. And that word of God, natanom sa ilahang kasing-kasing, maunang nitubo. Maunang naang nag-invite sa imuha, kay naana siya na-receive nga word of God, which is the seed. And when the seed grows, eventually mubunga na siya. Hinay mong tapad, mubunga. And don't you know, because we believe the word of God, we become the fruit of that seed or the word of God. Amen? And every fruit has a seed. Amen ba? And so na-amaze kayo ko sa cycle of life nga gipakita ni Lord, nga from seed
nga ground, nahimo na pud kang seed karon, seed nga word sa Ginoo, but in another parable, gi-represent ni Lord, nga kita nga mga anak sa Ginoo, we are also a good seed. Hinay mong tapad, a good seed. Hinay man, a good seed. A good seed. So kay good seed man ta, mo nang ako ni siyang gitaytulan nga, I am a good seed planted in God's kingdom. Okay? I am a good seed planted in God's kingdom. If you can edit your title in your notebook nga in capital letter ang word nga planted. Last Sunday we understand that we are a good seed. But a good seed must be planted. Because in a kingdom na ay mga bad seed na natanom, na po yung mga good seed man unta, pero wala siya natanom. Hello, are you there? And so, we are being taught by the Word of God through our senior pastor that we are one to be sent. We are one to be sent. We are good seed to be planted in the kingdom of God. Ingay mong tapad, matanom. Hello, nakasunod ba ta? Inyo nang gi-edit inyong mga title? I-capital letter ang planted. Sa ako pang giingon, daghang seed. Daghang good seed, but not all good seed are planted. I pray today that when you receive the seed of the word, you will become a good seed, and you are a good seed planted in the kingdom of God. Amen? Amen? Hallelujah? Sige, mag-pray ta sa word ni Lord this morning. Yes, Lord God, come on. Hallelujah. We receive your word, your seed with a good heart, and we declare in our lives, oh God, that we are a good seed. And today, Lord, I wanted to be planted in your kingdom. In Jesus' name, amen and amen. No, before that, ako lang pong dugangan gamay no ang illustration ni Pastor about the kingdom. Ako lang pong i-base sa word ni Lord and ang among testimony dito. No, I understand nga kanang giingon ni Lord ba sa ihang prayer nga, di ba? Our Father who art in heaven, let your kingdom come, let your will be done. Hello, are you there? In Matthew 6:10, let your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Because if we understand God's kingdom, naagi gitawag nga sovereignty and reign. Are you there? When we say God's kingdom, naagi na siya God's sovereignty and God's reign. Mo nga nang nag-uban nga, let your kingdom come and your will be done. There's no God's kingdom when there is no will of God. When there is no sovereignty of God. When there is no will of God that is supreme in your life. So ang kingdom sa Ginoo, pag mo yung kingdom, the final authority is the word or the word of the king. Muna siya ang kingdom. So, isa ra gyud ang matuman. Ingay mong tapad, isa ra gyud. And that is the king. So, when we say God's kingdom, let your kingdom come, let your will be done, wala nila yung will. But it is only God's will. And so, if we say we wanted to have the kingdom of God, it means that we acknowledge that He is our king. We acknowledge His sovereignty. Hello? Naaman tayo, diri sa Pilipinas, we are a democratic country. Ang sovereign diri are the people. Hello? Mga taos. But in kingdom, only one. Hinay mong tapad, only one. Na-remember na nun ako ang kanta, one of my favorite worship song. Kanang gingon nga, you have no rival, you have no equal. Munang, in the Bible, naapoy story dito, a young man asking God, unsaon gyud niya nga mabilong siya sa kingdom, maka-follow gyud siya kay Jesus as rabbi. Gibuhat naman daw niya ang tanan and everything. But ningon si Lord, I think in the book of Mark, there are only two things. Love the Lord your God with all your heart, with all your might. Hello, are you there? Ingna sa imong tapad, with all. Kaya naay power sa all. Amen? And when there is all, it means you are acknowledging the sovereignty of God in your life. Are you there? Amen. No. Isa ka story in the UK when the Queen fall, no, when the London Bridge falls down, that's when the Queen falls, actually everyone stopped.
Are you there? Tanan nag-stop. Acknowledgement that the sovereignty fall. So isang word lang, everyone obeys. That's the kingdom. Are you there? Inay mong tapad, gets mo na? We need to understand as children of God, we become children of God because we accept Him as our Lord and Savior. Dili lang kay giluwas ta niya, but gusto ni Lord nga mahimo na siyang king sa imong life. Dili lang siya mangluluwas, dili lang siya Savior, but He will be the king. Nga iyang pinaka-best will sa imong life. In Jeremiah 29:11, the future you hope for that will not destroy you, that will not produce anxiety to you. Gusto na ni Lord nga matuman na sa imong life. But una sa tanan, dapat mahimo nimo siyang Savior, and ikaduha, mahimo nimo siyang Lord. And so ang kingdom ni Lord, si Lord ang final. Hello? Si Lord ang final. Amen. It doesn't matter if you're comfortable or not, but si Lord ang final. Hello? Are you getting it in your spirit? It doesn't matter if you look at yourself as qualified or not, but if si Lord ang mo qualify na sa imuha, that is already final. Are you there? Amen. Hallelujah. Ikaduha nga akong natun-an dito is, in a kingdom, just like God's kingdom, there is a culture. And that culture is evident. Sa atong natun-an, when we say culture, that is the way of life. Imuhang manifest, klaro kaayo, ebidensya kaayo nga way of living, some call it lifestyle, but if it affects all of yourself, your language, the way you dress, everything, even the smallest detail of your life, kung mao na ginang nag-affect sa imuha, nahimo na nimong lifestyle, and that is a culture. In a kingdom, there is a culture. And that culture is something that will manifest. Amen? Hello? And kana a klase nga culture, mo po na siya ang gikan sa king. Because His word is the final authority. Amen ba? Mana mag-wonder ka ang mga royalty, lahi gina sila. Hinay mong tapad, lahi. Are you there? Lahi. Ang nature sa king mag-manifest. Kaysa gingon pa sa message ni Pastor Ian last Sunday, maulawan man po ang king kung ang iyahang way of life sa iyang mga subjects or sa iyang mga katawhan is nagkalisod. It reflects who He is. And can you just imagine if we are serving, if we are believing the God who made the heaven and earth, the God who saves you from eternal condemnation, muna klase nga king ang naata. Mubaw na manganita ng king nga, tao ra mangani ang nag-ordain sa iyaha or a certain history, how much more kung Ginoo nga nagbuhat sa langit ug yuta. Dili basta-basta. Ingnay mong tapad, dili ka basta-basta. Hello? Amen? Now, isa ka manifestation or evidence sa Bible nga ang kingdom na agid siya culture na siya lifestyle. I was just reminded the story of the prodigal son. Kung tanaw ni mong story sa prodigal son, ang context man nato kay kingdom. Dili man to siya sa ordinaryo nga pamilya. Kay naabday ordinaryo nga pamilya nga magbahin sa kabtangan. Pwede siguro, imo ang TV, ako ang rep. Nga na ra, no? Imo ang sapatos, akong sanina. Dili man nga atong binahina sa story sa prodigal son. Correct? But share of the estate, mo may gisgutan, it means that they are talking about kingdom. No? The younger one said to his father, Father, give me the share of the estate. So he divided his property between them. Kung estate na siya, pasabot ana is kingdom ang principle ani nga story. And to give you a little background, kada estate na ay prince, na ay mga prinsipe kada estate. Mo nang kada estate na ay castle. Now, if I'm not mistaken, in UK, there are more than 400 nga castle. Salamat sa Ginoo, wa pa niabot og napulo pud ako nantuan, 400 ba ya? Di ba? So kani siya nga story, sa dihang nag-review ko sa giwali ni Pastor last Sunday, I just realized na tama ba ang story sa prodigal son actually is a reflection of what is a kingdom like.
wherein ang prodigal son was once a good seed. Hello? But certain points sa iyang life, nag-decide man siya, yung namong tapad nag-decide siya. Okay? Nga muhawa siya sa kingdom rule sa iyang papa. But praise be to God, he comes to a resolution, nibalik siya, and look at the culture in the kingdom of his father. Kung mauna ni mong makita, ang unang culture nga gibuhat sa amahan, if we can look at the story is, gikan man to siya nagbantay ng mga baboy, di ba? And sa iyang pagbantay, syempre, medyo dili na maayo ang sanina, ang una giilisdan sa Ginoo sa iya is iyang robe. Robe of righteousness. But the father said to his servants, quick, bring the best robe and put it on him. Are you there? If we wanted to be in the kingdom of God, we should change our robe. Inay mong tapad, ilis din na mong robe. Oy. No? Kung wala pa ka nakailis, panahon na. It represents the righteousness of God. That's why, dili kalalis ang bersikulo nga gibasa ni Pastor last Sunday that if we are in the kingdom of God, we should not live in sin, but should live in holiness. Kay mao na ang isa ka culture sa kingdom sa Ginoo. Are you there? Nga dili na ka magkinabuhi, nga unsa man, maghugaw-hugaw. Because you are a royalty. Are you there? Amen? Mao na siya nga, isa na sa ako nakita. Ikaduha is, unsay gisunod. Once gani nga hubuon na nimo imong unholiness, mo nang sin, that is why those who believe in God, He gave them the right to become children of God. Hubuon nimo imong unholiness, God will give you the unrighteousness with righteousness. The next nga ihatag ni Lord, look at the order in the kingdom of God is the ring. Are you there? Kaya nga naman, ring represents authority. Kaya the authority of God comes if you live in holiness. Are you there? Kung natay atraso sa Ginoo, lisod yun kayo na igsuon. Bisan pag-ingnon ko nimo nga grabe imong worship, tumbling-tumbling, memorize pa nimong tibok Bible. Pero kagahapon na kay atraso kay Lord, I tell you, igsoon, walay bisag unsa nga imong i-pursue nga mo last forever. Are you there? Kani siya, by blood, anak man gini siya, wala man nawala. But because naghugaw-hugaw siya sa iyang life, at the end of the day, nawala gyud iyang authority. Nga being a royalty, nagbantay na lang siya og mga baboy. Are you there? Maigsuon, if God is convicting you, do not harden your heart, but repent. No? And repentance is not remorse or something nga nagmahay ka nga imutong gibuhat. Repentance is an inner resolution that you realize you sin against God and you are not worthy to be called His son. Are you there? And so, you have to ask for mercy and forgiveness. Mo man ang anak, nag-inner resolution siya, and at the end of the day, mercy na lang yung igibeg siyang papa. I'm no longer worthy to be called your son. But at the end of the day, nagrepent siya, gihubo niya to siya ang mga sin, gibalik ni Lord ang authority sa iyahang life. Are you there? Sometimes, natay mga linya, may man mo atising, may mo pastor, hallelujah, mapariyaon tami sa inyo. Mapariya man yun. Labaw pa inyo maabtan. Ingon ang Bible, di ba? Ingon si Jesus gani, more than this, pangatong mabuhat. But then the question is, how's the culture you are following? Is the sovereignty and the will of God in your life? And as you surrender more, the authority of God will increase in your life. Mo manayahang culture. The ring, the authority in his finger. Sa ilang panahon, may pirma. Di ba? Karon kung may pirma, mo na siya nga. Likaya na to nga magposta sa social media nga na itong mga pirma. And, bisag e-signature, dapat nta na initial. Kay mo naman na karon, di ba? Makontrata, pirma. Sa ilang panahon, wala may ngana. Isuhan naman og sing-sing, tamlak-tamlak naman. Ana ra. So, authority.
Munang in the name of Jesus, if you're in the kingdom of God, you can break your limits because you have the authority of your Father. Amen. Imong sitwasyon karon kay naman ang authority na ni Lord sa imong life, after receiving Him as your Lord and Savior, after repenting, after renouncing, after inner resolution sa imong mga gipangbuhat nga atraso, God is giving you the authority. Hello? Amen. Mao nang makadeclare ka that I am an overcomer. Hinay mong tapad, you are an overcomer. And sandals on his feet. When God has already given us authority, dili na siya kanang sing-sing nga pang decoration. Hinay mong tapad, dili na decoration. No, dili na hashtag lang sa imong Facebook that I am a disciple. No, it's not like that. It is something that connotes responsibility. Hello? When God has given us authority, the ring of authority in His kingdom, in His culture, it denotes responsibility to protect the culture, to protect the will of God in your life. That is why gitagaan siya sandal. It represents work. It represents ministry. Kaya ang wala sa kingdom sa Ginoo, walay sandal. Pareho raman siguro silag source og tela sa ilang mga panahon. Ang ilahang wala pa yung mga crossbreeding atong nga time, so meaning to say mailhan gyud, di ba? Nga siya Jew gyud ni. Wa gini sagol nga lahi. So therefore, ang servant ug ang anak, kun di nimo tanawon pag-ayo, di nimo makita ang singsing og chinilas, mura na pug anak. But because of the culture of God that only His children ang naay authority and naay sandal, mailhan nga anak gyud. So kung anak ta sa Ginoo, ang atong kinabuhi permanente gaabante. Ha? Kung anak ta sa Ginoo, ang ato ang concern is ang paglakaw sa will sa Ginoo. Kung anak ta sa Ginoo, atong concern is to do the will of God. And that is to serve Him. Amen? It entails responsibility. Are you there? Hello? That is why importante kaayo nga assured ta nga belong ta sa kingdom sa Ginoo. Kay kung dili ta belong sa kingdom sa Ginoo, nana ta dito nagbantay mga baboy o naglakaw ta nga wala tay authority. Mao na nga atong life sunod-sunod sa waves, sunod-sunod sa problema. Kung may problema, luya. Kung walay problema, happy. Ano, ang nagdictate sa imong life is circumstances, not the sovereignty of God. Hello? Kaya kung ang sovereignty ni Lord ang nagdictate sa atong life, ang atong life is dili conditional or affected by the people around or whatever is happening around us. Amen. So kung naman kay siguruhon karon, kapatid, kung may sisiguruhin ka man, nahurot na akong Tagalog o English dito dapita. So kung naman kay siguruhon, maigsoon, I tell you, that is to be in the kingdom of God. I hope today you will be like that prodigal son, that you will come out to inner resolution. No? Be it you're a cell leader, VIP man ka, have an inner resolution nga imong sigurohon nga naagyud ka na belong sa kingdom ni Lord. Are you there? Kaya kung nabilong ka sa kingdom ni Lord, na I tell you, there are so many things, benefits in the kingdom of God. Amen? Last Sunday, nagatudlo man si pastor nga, number 1 jud is repentance. Muna to kung giingon ka ganiya, like the prodigal son, inner resolution. And you have to be born in the family of God. Look at the prodigal son, di ba? Sa iyang linya inner resolution, iyag yung i-acknowledge. Ang kanang linya, I'm no longer worthy to be called your son. Kayang nasabtan, naagi kingdom, naagi pamilya sa Ginoo. Pero pagbalik, gi-restore sa Ginoo ang iyang pagiging anak. Are you there? Mao na nga importante kaayo nga kita mabilong gid ta sa pamilya sa Ginoo. Inay mong tapad igsuon. Because na po igsuon. Yes. Dili na siya ingon nga kanang tagline lang expression that you call the person next to you as igsoon. But actually, spiritually, we are brothers and sisters. Hello? In the kingdom of God, igsuon ta. Ingnay mong tapad, igsuon ta. And of course,
to be assured nga nata sa will or kingdom ni Lord, kinahanglan nga we do His will. Hinay mong tapad, we do His will. Okay, so why we must protect our royalty? Why we must protect our authority being in the kingdom of God? Why we must protect being saved? Why we must protect being a child of God? Why we must protect being in the rulership of God? Kung imo nang gidawat si Jesus as your Lord and Savior, dili lang diya tama nigsuon, but you have to protect it. Amen ba? At some point in life, ani nga prodigal son, wala niya na proteksyonan iyahang rulership. Salamat na lang sa Ginoo, gisulat na siya nga letter nga nay pag-asa nga mobalik. Are you there? What if huli na ang lahat? Okay? That is why kinahanglan nga ato asyang proteksyonan. Kay gisulat man na dili nagpasabot ngayong ana ang dagan sa life, but it can be a warning nga dili na kamo abot dapat sa ing ana, nga magbantay kag mga baboy, nga magpakiluoy na lang ka sa pagkaon sa baboy. Pwede dili kamo abot ana nga level. Di ba? Kay ang maalamon nga tao learn from others' mistakes. Kung bright ka, maka-learn ka. Dili na kinahanglan nga muagi pa kaana nga mga sayop. Amen. Hinay mong tapad, bright bayatang duha. Amen ba? So why we must protect our royalty or being a child of God, being saved, and being in the kingdom of God? Okay, number 1, we must protect it because it is worth more than any treasure. Hello? Because it is worth more than any treasure. Amen. Walay ikakumpara. Kanay mong gikabalakan karon 1,000 times compared sa treasure infinite sa gi-prepare ni Lord sa imo. Hallelujah. Oh, hatinood lang ang among pagbiyahe dili siya sayon. Gasanaol sa naol mo. Ikatulong aeroplano nga before mo tugpa ingon na gid ang akong tapad, of course akong husband siya nga. Ang habol ba kanang ilukot-lukot imong kay di na dyan mabangbang ang imong gibati. Pero ako siyang gitubag, ingon ko nga mahitabo ka ani karon nga mutugpa na ta diha sa United Kingdom kay makita na baya namo kung wala ta sa kingdom ni Lord. Ako gi siyang giingnan. Dili gini siya mahitabo. Worthy ang pag-sacrifice para kay Lord. Are you there? Amen? And gi-flashback ni Lord na ako experience ba? Nga sang una, grabe kalisod ang life. Nga to the point, ang kanon, butangan na lang ni mo og kanang tubig ug asin. May manang uban diya, kaya nakapalit pag tuyo ug mantika. Upgrade mo gamay. Ako tubig ug asin. Ampo ko sa Ginoo sa una, Lord, kanang pwede dili forever nga pobre mi. Kanang ma-experience po tag mga next level nga mga kinabuhi ba? Pero you know what? More than pa ang gihatag ni Lord. Amen? Ingnaay mong tapat, worth it. No, atong basahon in Matthew chapter 13, verse 45 to 46. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Are you there? Wala mo ko nagingon, nga biyaan na ninyo, tanan ninyo ikabisihan karon trabaho pag-eskwela. But this represents unsa kabililhon nga naa ka sa kingdom ni Lord. Again, when we are in the kingdom of God, the final authority is the will of the Lord. And when we are in the kingdom of God, na ay culture diha sa kingdom ni Lord. Grabe ka worth. Amen ba? Nag-testimony atong leader dito sa UK, ingon siya te. Sa una nga mga lagad ko sa Ginoo kung ganahan ra ko. Grabe gyud ang promotion, na-promote na akong mga kauban, even katong mga nangauna na sa ako wala pa gyud. Pero sa panahong gihatag, we give it all to the ministry. Nya ilang ministry dito dili sayo nagsuon. Kita diri kay makasakay na tag jeep 15 minutes, nagreklamo naman ta. Ang ilang cell group na diri, naara man sa Hinguog ang isa. Ang isa to ara mas Butuan. Ang isa to dito sa Valencia. Ingana kalagyo to dito sa Iligan.
Nga na ba ang mga biyahe sila mga cell group? And can you just imagine, sa dihang nag-commit fully in the Lord, niabot ang promotion sa Ginoo. Amen? Inay mong tapad, worth it. Worth it. Hello? Ayaw mo kataranta ng mga istorya nga ang gitanaw ang naabot ra karon sa eklesiya o mga primary nga mga na-experience namo. Kay kana siya, naabot ra man na siya because gi-qualify mi ni Lord. And kita tanan mo abot pa gyud more than pa, layo pa kay ni. Kay kingdom ba ang gisgutan nato, di ba? Pero dapat mo lagi nang giingon, we subject ourselves to the sovereignty of God. Dapat naata ani nga klase nga mindset nga dili ta mahadlok mo sacrifice. Atong nasabtan nga of great value. Dili ta mahadlok nga mo went away nga natay mga pambiyaan, old habits, and even to the level nga even mga old friends. Inay mong tapad. Diba? He went away and sold everything. Dili ta mahadlok mo sacrifice para sa Ginoo. Why? Because we understand it is more of great value. Amen. So ayaw pa ilad, inay mong tapad, ayaw pa ilad. Ayaw pa ilad. The sovereignty of the Lord, the will of God, the word of God has the final authority over your life. Dili ang media, dili ang chismis, dili ang istorya nga gihatod-hatod ra. But it is the will and the word of God that says that it is of great treasure if we pursue the will of God, if we pursue the will of God. And the will of God is that we become productive in His kingdom. Na kay new robe, na kay authority, and galakaw ka gabuhat sa trabaho sa Ginoo. Mao na ang iyahang will, mao na iyahang culture. Amen? Are you there? And when you walk on the sandals the ministry as God has given you, it means that you are walking in your identity as a child of God. Dili luoy ang mga nangalagad sa Ginoo. Lisod basad kayo nga moingon ta na electric pan nga luoy siya nga niandar siya. Naghangin siya, di ba? But if you look at the story of the prodigal son, the sandals on his feet represent the great treasure God has given him. That is his identity as a child of God nga mulakaw gid siya. Amen. And it is worth it. Hinay mong tapad, worth it kayo. Amen? Kisa excited sa buhatin ng Lord siyang life. Hinay mong tapad. Kanang kusog nga amen, kay excited man ka. Hello? Ikaduha, nga naman or why we must protect our royalty, our being child of God, our being in the rulership sa Ginoo, our being part of the kingdom of God. Nga nung i-protect man nimo imong calling. Nga nung kinahanglan man ka mag-amping. Ikaduha, because those who belong to God's kingdom are destined for greatness and blessedness. Are you there? Sa kingdom sa Ginoo, if you look at the story in the Bible, the parable of the mustard seed, pinakagamay na nga liso pero mutubo siya. Asa? Dili sa basakan. Dili sa kalsada, but in the kingdom of God. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree. In the kingdom sa Ginoo, worth it kaayo nga ipaglaban nimo na imong calling. Worth it kaayo nga ipaglaban nimo imong cell group. Ipaglaban nimo imong experience encounter. Why? Because like a mustard seed, you are destined to grow, to become a largest plant and become a tree. And when you're a tree, you will bear fruits and you will produce more seeds to be planted in the kingdom of God. Mo na ang prinsipyo sa Ginoo. Nga kung nangalagad na sa Ginoo, when we serve God, we do not remain the same again. Kay kung imong kinabuhi igsuon, maurag yapon, basig sa lahi ka nga kingdom. Hello? I love you with the love of the Lord. Para I tell you, mo na siya ang disenyo sa gingharian sa Ginoo. Mo nang gingong, let your kingdom come, let your will be done. It means nga mag next level ka. Mo nang design ni Lord.
Kay kung atong kinabuhi, mahura gihapon, imong pagmata, 2025 na karon pero imong pagtanaw sa imong ministry, 2015 paghihapon, I tell you, wala ka nag-next level. Kinahanglan siguro imong i-re-evaluate, basig naara ka sa koral dapita, wa jud ka kasulod sa kingdom. Hello? Okay na mo diya? No, because all who belong to God's kingdom are destined for greatness and blessedness. I'm not only talking about material things, given naman na, bisan gani wala ka sa kingdom ni Lord, maningkamot lang ka, sulduhan, mangyug ka. But I am talking about greatness. When we talk about greatness, munang gingon diya, and it becomes the largest of the garden plants, it means nga, dili gyud nimo matago ang pag-bless ni Lord, pag-promote ni Lord sa imo. Hello? So normal lang gina siya nga naagay mga madungog ni mga istorya kay di man na siya matago nga gi-bless ka ni Lord. Not only physically, but in all areas sa imong life, you are destined for greatness. Old Testament pa lang giingon na siya nga we are the head and not the tail. And the church of God in the last days will be in the highest. Are you there? Amen. Muna niingon siya diha nga, smallest man ang imong beginning, but your ending will be greater. Hello? Excited ba mo? Yes. You have to cut it. You have to understand nga si Lord na ginabuhat karong mga panahon na. Mao na nga kinahanglan mag next level na ka. Ingnay mong tapad pag next level na. Ha? Amen, amen, amen? Because those who belong in His kingdom, naagi kabag-uhan sa iyahang life. Mao na nga, balik ka sa prinsipyo igsoon. Kung wala may nabago sa imong kinabuhi karon, pabalik-balik imong challenge, aya i-question ang imong leader. Aya i-question ang ministry. Kaya nga klaro man kayo ng final authority ni Lord, nga ang tanan nga nag-obey sa will ni Lord na agi next level. Pero when you realize nga wala ka next level, it should not lead you to discouragement or disappointment. Be like the prodigal son who led it to inner resolution. Mo naging na ako mga disciple, last encounter, wala man nahitang goal. Ko nga, when we evaluate ourselves, the purpose is not to be discouraged or dismayed. But the purpose is to look at where can we stand or calibrate again. The purpose is to encourage ourselves na meron pa pala tayong pwedeng gawin. Are you there? Napakaya buhaton. Pero di man na mo ma-realize kung di ka mag-evaluate. Amen ba? Amen? Hinay mong tapad, evaluate din pag may time. Ang ato amang good kay unsa man ang tungod sa grabe nga media, tungod sa atong mga wrong culture nga natun-an sukad pa bata ta. Pag naagani tay makita nga bikil sa tong kinabuhi, bisag asa nga area, financial ba, ministry, ang number 1 nato nga buhaton is mutan-aw man ta sa uban. Are you there? May na lang gani ang prodigal son kay nasulat gitudluan ta nga dili ta mo tan-aw sa uban. Wala siya ni tan-aw balik siyang papa og nasuko siya siyang papa ngano man sa to kung papa nga nagpailad. Wala siya naging ana nga utok ba. Wa pud siya niya gisipa ang baboy. Ang uban sa ato kay maglasong man. Wala pud siya nag-ingon gi-record dito nga naa siya mga nahimong kaaway, di ba? Sa kalisod siyang kinabuhi, yang kahimtang ang una niyang gibuhat, nag-inner resolution siya. Hello? Dapat naatay ana nga mga moment ba? Dili kay diretso ta mag I love you with the love of the Lord, diretso ta mag-post sa Facebook or manawag og someone that dito dayon ta mag-pour out, may nga na bitaw. Pero ang Bible mo may ato ang pattern, ang giingon diha is nag-inner resolution siya. In other words, nag-evaluate siya siyang life. Kita niya nga, ingani akong kahimtang karon kay alang nga, ng uban, tagtulo na lang ka oras matulog. Ako kay, tag napulo masin ka oras. Nga niya akong kahimtang karon kay kabalo ko nga exam ugma. Naglaag pa ko. Nga na. Nga niya akong kahimtang karon kay gingnan maday ko sa akong leader ba nga dili. Pagkahuman, nagsunod ko sa akong gusto. Unsa man din ang sunod? Decision ka. Nga mula ka sa insakto nga dalan.
Dili kay magpadayon ka, dili na siya right evaluation nga gikaon ka sa imong sitwasyon. Dili na mo i-design ni Lord. Hello, are you there? Amen? Again, ilaban nimo imong calling, ilaban nimo imong pagiging child of God in His kingdom because those who belong to God's kingdom are destined for greatness. Dili lang greatness, but to bless others. Ang blessing sa Ginoo, dili gina nimo ma-contain. Mo nang gi-describe ang mga anak sa Ginoo as light of the world. Na imong tapad, light of the world, ha? Dili siya light sa imong kwarto ra. Dili siya light sa imong classroom ra. But ang gi-describe gyud sa Ginoo is light of the world. That cannot be hidden. Hello? You are the salt of the earth. Kuya, wag description ni Lord sa ato eh. Light of the world, dili barangay, ha? Oh, that cannot be hidden. A town built on a hill that cannot be hidden. In other words, we are described as the salt of the earth. Can you just imagine, dili ka salt sa suka nga pang ano lang, appetizer. Hello, ang appetizer ba kay pampagana ra, no? Dili ra puro dasig, dili lang puro kadasig ang gidesign ni Lord para sa imo. But unsa man, you are the salt of the earth. Kung naa ka, naay value nga mahitabo dihang dapita. Are you there? Kung nata sa eskwelahan, there will be value in that area. Amen. Ikatulo, nganong kinahanglan man nato protektahan? Nganong kinahanglan nato labanan? Because it is a privilege to serve God's kingdom. Hello? It is a privilege to serve God's kingdom. Kana mo yung privilege, dili na siya basta-basta, oy. Hello? Ako, mo nang, kung imo nang masabtan, ang imong kasing-kasing, always grateful. Kay kabalo man ka nga privilege naman siya. Ha? Kanang privilege, dili na ingon nga, because you are so qualified. God qualifies you, you make a decision, and so you are given that privilege. Amen? Atong basahon in Matthew 22 verse 14. For many are invited, but few are chosen. Kung nakabasa mo ani sa inyong devotional, kani nga story, di ba na banquet? Tapos, daghan gipang invite. Wala nang abot ang gipang invite. E ningon na ang master, kingdom gyapon to siya nga banquet. Ang idea, di ba, banquet good. Dili ba siya party, banquet. And so, ingon siya, sige, go to the street, invite, ana. And so, ang ending kay, nangadto tuod. Ang uban, nangadto, pero wa po nag-ilis. And so, wala sila kasulod. Are you following? Ang pinaka-ending sa story ningon siya, for many are invited, but few are chosen. Kabalo mo, tanan man tag-invite sa Ginoo to receive Him as Lord and Savior. And, ato na siyang gi-accept. Ikaduha, pag-ilis, pudog tarong. Balik na sa tasanina, ang nemong tapad, pag-ilis, ug tarong. Ha? Ang atong kinabuhi, atong i-align sa will sa Ginoo. And ingon siya, but few are chosen. Do you think if you are serving the King, no? Kung magtanaw bitaw ka sa kanang mga movie ba, nga katong karaan yun mga kingdom before pa sa World War II, ay lang mga servant, dili man mga bulingit. Aglingis imong tapad. Muna pong mga prinsipe. Nalay distinction gamay, pare atong sa prodigal son. Wala lay sing-sing, wala lay chinilas. Pero dili sila mga bulingit, oy. No, ingnay mong tapa, dili ka Kristohanon nga bulingit, ha? Maningon siya niya, you are chosen. Pinili ka sa Ginoo to serve Him. And because kagipili man ka, you have to prepare yourself, build up yourself. Amen. Muna nga, walay shortcut sa kingdom sa Ginoo. Ingnay mong tapad, walay shortcut. Atong magunghuna-huna sa privilege ba kay hayahay? Atong una-una sa privilege kay mura na po kagkinsa. No. To be a privilege, it means that you are also qualifying yourself. Napo kay buhaton no eh. Muna bitaw ako nabantayan, kay kingship magid ang idea dito ng lugar sa UK. Una, ang ilahag yung authority, grabe sila mga authority. Kay syempre, mga, wala ba ito napildi sa mga wars na una. Ikaduha, grabe sila ka grateful and respectful. Tanan ni mong matabo,
mo likay lang gamay, thank you. Tod thank you inko nga. Unsa man ilang thank you diri expression ni kung sa Bisaya niya agoy ni kitaod-taod thank you man gyud. Di ba? Dili sorry, thank you. Tanan nga thank you inko nga ingani ilang culture diri oh. Mailan nimo ang pure-blooded kay mo thank you gyud. Tingnan mong tapad. Mailan ang pure-blooded kay grateful. Amen. Naay culture. So I hope we understand the idea of privilege. Kanin silang ipang-invite, mga privilege man siya. Privilege na invitation, di ba? Pero tanaw mo ang context sa story, wala nakasulod ang wakailis. We are privileged to serve in the kingdom of God, but we have to understand we are also given our chance nga kung sa may mga talent nga gibutang ni Lord diha, mo na siya nga ato na siya ipagamit sa Ginoo. Amen. Kay kung atong mga talents, mga skills nga gideposit ni Lord, atong ibutang sa insakto nga purpose ni Lord, mo shine yun ka. Balik yun ka sa point number 2 that you are destined for greatness and blessedness. Amen. Tingnan mong tapad, you are chosen. You are a chosen generation. Amen. Are you there? Hello? So we are a good seed planted in God's kingdom. Kung natanom ta sa kingdom sa Ginoo, atong masabtan nga ingana gid siya dapat mga igsuon nga ato siyang tan-awon as a treasure to be in the kingdom of the Lord. Hello? And ato siya tan-awon that we are destined for greatness. And if we are planted, ang mga nangatanom mo gina siya nga privilege. Privilege means nga it doesn't mean nga hayahay ka. Yes, na naman na given naman na. The word privilege itself, hayahay na may meaning na ang translation na. But in the kingdom of God, the privilege mean that you have also responsibility. Amen? Susunod, how? Hinay mong tapad daw. Unsaon man na karon? How to be planted in God's kingdom. Okay, number 1, kinahanglan jud ka matanom. You have to be planted. Hello? Kung kinahanglan ka matanom, kinahanglan ka nga hawiran sa Ginoo ug ibutang jud ka niya sa iyang kingdom. Allow yourself to be held by God and be put in His kingdom. It starts, of course, by the inner resolution of the prodigal son, acknowledging that he is not worthy and receiving Him as your Lord and Savior. So, kung naka diya sa simbalay karon, itanom imong self diya sa kingdom sa Ginoo. Acknowledge Him as your Lord and Savior. Amen ba? Kung ikaw po sa leader na ka, evaluate imong kaugalingon. Kung natanom magid ka, basig gihangra ka. Plant may giingon, dili man hanging plant. Plant man, di ba? Mustard seed, itanom, ilubong siya. Dili siya ihang. Na may mga tanom gud nga ihangra, pero dito siya seed. Walay seed nga ginahang, ginalubong gina siya. No? If you remember our encounter, di ba, gingon dito, those who died with Christ will be resurrected with Him. So kita like a seed, kinahanglan ta ma-plant, mamatay atong old nature. And so when our old nature will die, we will also be resurrected with God. Amen. Ingna imong tapad, dapat ka ma-plant. Ya karon ingon man ang Bible nga tanan nga mutubo, di ba? Sa kingdom sa Ginoo ay itanom mutubo man gid siya. Pag tubo ana nato, dili man tanan saktog tubo. Ingna imong tapad, dili tanan saktog tubo. Because when we are planted, dili man ka 24 hours, 7 days a week nga magpuyo ra kasi mong kwarto din basa sa Bible, di ba? But you are going to school, you are going to your work, you will be or sa imong business, mag-socialize mga tao. And so sa imong pagtubo, being a good seed planted, of course, na ay mga butang nga mo affect sa imong pagtubo. Amen. Posible hangin, posible mga ulan, posible kuso sa kinabuhi, moabot na sa imong life. Mo na nga maapektuhan imong pagtubo. Amen? Nga, dili kay natanom ta mo na dayon to, tubo na dayon, bunga na dayon. No, that is not the principle of planting. But unsa man, kung matanom ka, sa dihang mutubo ka, kinahanglan nga atimanon ka. Mo nang iprune ka. No? Ikaduha, be pruned. Na imong tapad, be pruned. Kinahanglan nga pang ato pang tapyason ang katong mga nangaapektuhan. Lugar,
Kabalo mo, ang kahoy dito sa UK, even pinaka ng mga kahoy kahoy og sagbot, ginaprun siya. Mo nang muagi ka sa dalan, mura kag muagi og tunnel sa kahoy. Naningon ko nga, unsa ba kani nga kahoy? Naa sila gyud tigprun. No, dili grass cutter, tigprun gyud sa mga dagko nga kahoy kay agion man siya sa mga dili maayo nga season, winter, bisag unsa nga season sa life. No, ang uban nga mga sanga mabali. Pero naay mo prune. Inaay mong tapad naay ni prune. No, in fact sa syudad gani naay kahoy ni tubo, mura siya gialutan nga kahoy. Nanami nga usa man nga kahoy gialutan ni siya. Nga na kay tanan nga kahoy dito actually ginaprune siya bahala pag naasa dili syudad nga lugar. Amen. So nga na din naata sa kingdom kay inatiman gyud ta. Amen. So mo na importante kung gusto ta nga mahimutang good seed planted in the kingdom of God, magpaatiman ta, magpaprune ta. Unya, dili man ta nga mutubo ta niya makakita ta sa atong mga ubang sanga, dili man ingana. Even ikaw karon kakita ba day ka sa imuhang 360 degrees sa likod. Dili oy. Kay kung makita na nimo di nakatawo, ingnay mong tapad kaya na nimo. Dili na. Kay nga naman gidesign gyud sa Ginoo na to remind us nga wala gyud tay mata sa tong likod. There should be somebody looking at our back. Mo bitaw na expression I got your back. Oh, so may pasabot ana. Meaning to say na ay kay support system. No, and ang support system dili na siya nagpasabot nga hapo-hapon ka support system gani. Itulod ka oy, langan ba kay nimo kinahanglan ka itulod. Hello, are you there? Amen, amen. So magpaprunta. Mo na nga if we are being corrected, if we are being ginaingnan ta nga mo ni mga butang kinahanglan i-change imong life, dili dapat nimo ikalain. Kaya dili man na para sa nagistorya, but para man na sa imuha. And because that is the way in His kingdom. Para matulid ang imong pagtubo. Amen. Kayo are destined for greatness baya. Ikatulo, nga letter P, be prepared. Hello? Kinahanglan ka matanom, then kinahanglan po ka ma-prune, and kinahanglan ka ma-prepared. Ang atong kinabuhi, daghan jud season sa atong life. And every season, before na mo abot nga season, dapat prepared na ta. No? Kanang word nga sana all, murag di na gani ko ganana na nga word. Kay lain man siya actually og meaning, murag bitog feeling ni mo siya ra nga ikaw dili pud. Na ilisda na to siguro na, dili na sana all, but mayon na tag one day Lord. No? Kaya kung magsana all mangod na meaning to say, sila ra, murag nga na ba, murag bito kag naibog. Lo, grabe siya, murag nga na, no? Tinod lang. Ay, na-realize na ako na sa among pagbiyahein kung murag, dili maayo ang word nga sana all, no? Mas maayo siguro ito ingon nga, one day, Lord. Amen? Ganong mayon mo declare mo kag one day, because you know, nga ang imuhang life karon is preparation sa unahan. Amen? Muna kung gingon ka ganina, ayaw pailad, sa mga istorya lang, no? Nga moingon nga, ang nakita ra nila, ang naabdan sa iglesia, naabdan sa imong tapad, naabdan sa imong primary. No. Before man na ni abot, gi-prepare man na sa Ginoo. Are you there? Gi-prepare na sa Ginoo. Before na niya naabdan, gi-prepare na siya ni Lord. Do you think si Paul, di ba katong time bitaw nga grabe na ang mga persecutions, tapos dili na matago ang paggamit ni Lord sa iyahan, nadakpan man to siya, niatubang siya sa hari. And dito sa hari, gisaysay niya experience, di ba, sa pagpangalagad sa Ginoo. Nadan siya linya, ningon siya, but King Agrippa, kingdom niya, king ko niyang yatubang, ningon siya, but King Agrippa, I was not disobedient from the vision from heaven. Can you just imagine si Paul, nangalagad sa Ginoo, nag-win souls and make disciple, nag-cell group, nagsimbalay karon, basa sa iyang Bible, tungod ana ang pagpangalagad sa Ginoo, niatubang sa hari. Are you getting the picture? So then, King Agrippa, I was not obedient to the vision from heaven. Si Paul, ang na-record sa Bible nga niya, atubang sa hari, nagdepensa siyang kaugalingon sa hari. Kung kita siguro tumukha tag lawyer, kay makuyapan na taingon pa lang, huy, gipatawag ka sa hari. Ginoo ko, Lord. Gikuyawan naman gani mi nga, nagtindog rami atong laser sa mall, ni tingog, ni alarming ko ka, sabay na aron.
Naigo na mi sa laser, nga ang exit man gyud sa ilahang, entrance man gyud. Perti na namong kuyawa, unsa na lang ka nang ingnon kag ipatawag ka sa hari. Are you getting it? But because Paul was built up, Paul was prepared that one day, ikaw Paul, mga lagad ka na ako, muatubang ka sa hari. Nakadepensa siya. Are you there? So dili ata moingon nga sana all. One day, Lord, muatubang ko, Lord, I can defend. Why? Because gi-build up man siya ni Lord. Before ni nahitabo siyang life, grabe ang iyang giagian. Amen? So dili tanan na ay privilege nga makatubang sa hari. Dili tanan na ay privilege. Why? Because gina-build up man ta ni Lord. One day, i-promote ka ni Lord. But remember, kanay mong ginaagian karon, ayan na siya ikyasi, at ubangan na siya. Be it an offense, na I tell you. Ako ni Agi ko, ana igsoon to be honest. My pastor knows it. Ako may igsoon sa primary knows it. Ako nang gigraduitan. Nag-drive ko, naghilak yung ko sa Ginoo, Lord. Dili gini mao nga pagbati. Walaan ni Lord kay dili ni siya sa imo. Wala na ko siya gi-entertain. Na kung ikaw, kung na kay mga ingana, inner resolution, nga dili gina siya mao. Are you there? Ang cool ba kung imo pang i-entertain, di nagay mao niya, imo pang i-entertain. But again, be prepared. Yung na mong tapad, be prepared. Hello? Dili ka pwede ipa-design og palasyo kung wala manggaling ka, nag-surrender manggaling ka, pag drawing pa lang sa triangle, naghilaka na ka. Dili na siya moabot di ang level. But tanan nimo karon is preparation lang na siya igsuon. Amen? Amen? Mo na kami, like sa ako nga part, nagi-point sa akong live gyud nga, murag birthday, masiguto na ako, nag-drive ko, naghilaka ko ba? Di ako, giagian ako, katong na ako, giagian nga lugar, paubos. Ano? I was promoted. Giagian na akong lugar, grabe na akong hilaka. Kaya ako mang na-remember nga sa una-unsa kalisod, pero nangalagad gyapon ko sa Ginoo. Wala ako nag-surrender. Kaya nga naman akong gihuna-una. Temporary lang ni Lord. Kinanglan ako ni Agian para makarelate po ko sa uban. Amen? Ingnay mong tapad. Be prepared. Napay another nga example. Si Joseph, kung diretso to siya gi-promote sa Ginoo, naambot lang. Sure na gyud ko. Pag atubang niya sa mga igsuon, dili to siya ini-resolution nga si Lord's will to. But iyahag yun tong buy-buyon niya mga igsoon. Nga kamo mga tambalasan mo. Pero wala to niya buhata. Why? He was prepared by God to take the position. So that one day, he can control himself. Amen? I tell you, mga tao nga naa sa position, mga naa sa next level, those who are leader, not only of the people, but they can lead themselves. Muna Proverbs nag-ingon, di ba? I don't know kung inyo nang makita maigsoon, pero ningon siya diha nga, it is better to have self-control than to conquer a city. Ba? Nakadevo mo ana. Nga naman, no? Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city. Kay delikado kayo nga i-promote ka ni Lord, pero dili ka prepared. Makadaot na sa imo ha. No? Ang dili na ako malimtan nga example ni Pastor Ayan ana, kanang razor ba? Kana siya, gidesign man gina siya nga para mas mugwapo ka. Pero kung kana siya nga razor, ihatag na sa bata, not at the right time, dili na siya makagwapo, makadaot, makasamad na siya. Amen? So muna mga igsuon, ang blessing, lisod siya sa i-handle sa mga tao nga dili prepared. Kay kana nga blessing, kaunon ka ana nga blessing, malimtan nimo nga it's not the blessing, but it is the one who blessed you. Amen? Muna nga, katong ang prodigal son, nalimot siya. Nga tungod, kay naa siya'y papa, nagtuo siya nga anytime, pwede na siya magbuot. Nalimot siya nga he is still under the rulership of his father. Amen? Be prepared. Ikaapat is, be productive. No? Purpose gini siya, pero purpose in the kingdom of the Lord. Amen? Be productive. No? The more ka, nga dapat next level gina-prepare ni Lord, the more ka nga dapat productive. No, look at what happened to David. The more he was promoted by the Lord, niabot yun sa point sa iyang life na himo siya unproductive and na himong reason sa iyang fall. Praise be to God, kaya na-restore siya balik. Pero dili unta to mahitabo sa iyang life, gisulat to siya again
para kita makarealize na kani deng unproductive, kani deng walay ginabuhat, kaning mahimo lang tang watcher ba, or tigpalakpak lang ta, tigana lang ta, delikado na siya nga posisyon. Hello? Pagiging passive, delikado kayo na nga posisyon. Pagiging, diri lang ko, relax lang ko, delikado kayo na nga posisyon. Kay, kana mo kung the more ka i-promote ni Lord, tagaan kag authority, na yung mga people, connections and everything. And you thought of yourself, pwede na ka mag-relax. No, muna akong ginaremind sa kong self, even as a primary leader gyapon ko gitawag ni Lord. We lead by example. We lead as a servant leader. And so we are reminded by the story of David that the fall of David started with complacency. The fall of David started when he forgot nga naaday siya responsibility. Amen? When we are already planted, when we are already pruned, and we are prepared, and we already receive the blessing of God, the next level of the Lord, when we are already very productive in the ministry, I tell you, the more we need to be very productive. Muna nga dapat, nga kadugay ang isa ka tree, the more nahimo siyang fruitful. Amen? Nagakadugay, the more siya nahimong mas mabungahon. Are you there? Hello? Before I end, gusto na ko basahon ang Psalms 92, verse 12 to 15. Ako ni mga devotional igsuon this week, that it reminds me, nga lahi ra gyud ang life kung matanom ta diha sa Ginoo. No? Are you familiar with that? Inyo haman siguro na devotional. Ingon siya, the righteous will flourish like a palm tree. They will grow like cedar of Lebanon. Planted, ingay mong tapad, planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. Ang mga tao nga nagpabilin, they will bear fruit in old age, and they will stay green, fresh and green. Ang mga tao nga nagpabilin sa kingdom ni Lord, again, sa sovereignty ni Lord, proclaiming the Lord is upright. He is my rock, He is our security, and there is no wickedness in Him. Mga igsuon, today is a privilege. It's an opportunity to decide nga mag-inner resolution ka, mag-repent ka, or mag-decide yun ka nga nana kay biyaan. Or you have to embrace, gitagaan kag authority sa Ginoo. Gitagaan kag singsing ni Lord. Hello? And gitagaan kag sandal ni Lord. Mao na nga ang nasa kingdom ni Lord, mga productive gina siya. Walay standby sa kingdom ni Lord. Amen? Ma-amaze ka, grabe naman yun namong suroy-suroy, lakaw-lakaw, dagandagan, sakay-sakay ditong dapita. Pero wala ko'y nakita nga beggar dito. Tanan yun productive. Are you there? Tanan productive. Why? Because in the kingdom of God, everyone is working. In fact, muhire man guys silang mga cashier, nga mga senior citizen na. Dugay kay ta makabayad, kay magana-ana pa man. Pero dili ko maluoy og tanaw sa ilaha. Ang akong na-realize, walay bisan unsa nga reason nga dili ta makaserve sa kingdom ni Lord. Bisag unsa imong situation, may kalalagyan ka sa kingdom ni Lord. Are you there? Hello? Ayon na ng mga rason igsuon. Si Lord man mo qualify sa imuha. Just make a decision. Come on this morning. Hallelujah. The kingdom of God is a treasure, my son. The kingdom of God, where you are planted, you are destined to grow. And in the kingdom of God, your life is a productive tree. Yes, Lord. Come on, just pray this morning. Yes, oh God. You see the hearts of my brothers and sisters, Lord. I pray, oh God, that desires of their hearts, the inner resolution that they have, the evaluation that they have in themselves, oh God. Lord, mga butang nga ilang isurrender karong buntaga, Lord. I pray, Lord, you see them. Like a father, you welcome them, oh God. Lord, you give us authority. And Lord God, this authority, oh God, Lord, we cannot contain it. And so, Lord, you have given us the sandal. We will get involved.
we will get involved, O God. Lord, magpatanong mi pag-ayo, O God. Magpaprun mi, Lord. Magpaatiman mi diha kanimo, O God. Yes, Lord. And we will become productive, Lord God. Lord, this season of conquest, O God, Lord, we will go. Come on, tell yourself, I will go, Lord. I will go to my next level. And if you are a first-timer, a VIP, come on, just pray to the Lord this morning. Ingna ang Ginoo, Lord, just like the prodigal son, declare this prayer. Lord, I am no longer worthy to be called your son. I have sinned against you and against heaven, O God. Lord, I do not have the capacity to save myself, O God, because of the sins that I have made. And so, Lord, I come to you, forgive my sins, O God. Thank you for sending Jesus to die for me. I accept Him as my Lord and Savior, O God. Today, come on, declare sa imong life, today, help me, O God, Lord, to do your will, to follow your will, that your sovereignty over my life, O God, Lord, will prevail in my life. Hallelujah, hallelujah. Come on, just continue to worship the Lord this morning. Yes, oh God. Jesus. Thank you, Lord. Come on, with a thankful heart. Come on, be grateful. Be grateful. Be grateful. Think about what the Lord has done in your life. And that kills greediness. Come on, be humble before the Lord, and He will honor you. Yes, 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 Rapa. Come on, there is power in all. There is power in all. I'll give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. With all your heart, declare. Yes, oh God. Lord, have your way in our lives, oh God. Forgive us, Lord God, if there are ways, oh God, Lord, that is not aligned to your sovereignty or your will. Lord, today we declare that your rulership, your authority over our lives will manifest, oh God. Lord, to everyone that are in the Simbalay, I apply the blood of Jesus that falls, oh God, from your head, from the crown of thorns, oh God, that speaks your authority, your dominion to each and every one of us, oh God. We cancel every curse. We cancel every oppression, oh God. We are a child of God. We are a royalty. Yes, oh God. I declare, Lord God, our mindset, oh God, is that we are royalty, Lord God. Lord, that blood I apply to every cell leaders that listens today. Lord, I pray territorial conquest in the name of Jesus. Lord, naman ko'y mga igsoon, oh God, na naay ginaagian sa kinabuhi, Lord. Right now, I apply the blood of Jesus that falls from your feet. In the name of Jesus, they will overcome. In the name of Jesus, the power of the enemy has no power in their lives. In the name of Jesus, your blood testifies, oh God. The blood from your feet, oh God, they can overcome. They will trample the works of the enemy over their lives, over sickness, over oppression in the name of Jesus. Every depression in the name of Jesus. Every brokenness, every wrong relationship in the name of Jesus. I cancel it, oh God. Lord, every argument in the mind, every argument in the hearts, oh God. Lord, I apply the blood that falls from your hand, oh God, in the name of Jesus. Yes, oh God. Thank you so much, Lord. Hallelujah. To all that believe, oh God, to those that receive you as your Lord and Savior, you gave us the right to become children of God.
Thank you so much, Lord. We give you glory and praise in Jesus' name. Amen and amen. Come on, before mo manglingkod, maybe you can talk to someone in your simbalay and tell that person next to you, igsuon ta, anak ko sa Ginoo, and we are so blessed. May buntag sa tanan. Amen. Come on, no? I want you to pasalamatan nato si Lord, no? Palakpakan nato si Lord sa iyang kamaayo. Amen. Kanang pakpak nga kusog, kanang na-bless, no, sa word sa Lord karon nga morning. Amen. Praise God, no, sa life ni Ma'am Sing, and indeed, no, ang mensahe gid sa Lord kanato, no, kanatong tanan is kita gyud is mupuyo gid ta dira sa kingdom sa Lord. Ingna imong tapad pag-usab nga you are a good seed planted in God's kingdom. Amen. So importante kayo nga matag-usa gid sa ato no is matanom gid ta. Ikaw is a seed, you're a good seed, and we have to keep, no, dapat matanom gid ta dira sa kingdom sa Lord. And speaking of kingdom of God, I want you to share this, no, sa words sa Lord in the book of Matthew chapter 6 verse 33, in which very common kani siya nga verse no sa ato tanan. Always na nato ni siya gina, no, madunggan, no, every time sa wali, every word nga atong ma-receive sa atong mga devotional. And nag-ingon diri no nga, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So kani nga verse ba is it talks about ang atong pag-seek gyud dira sa kingdom sa Lord. And atong pag-seek is making God as the first and the highest priority, no, sa atong mga kinabuhi. And sa ginaingon pa ni Ma'am Sing kaganina nga ang kingdom sa Lord is naata under ta sa authority dira sa Ginoo. Amen. Under ta sa iyang sovereignty, and God owns us, no? Si Lord ang nag-iya sa ato atanan. Amen. Even it includes your finances. Kanang naa sa imo ba? Even your skills, your abilities, what you have right now, dili na gikan dira sa imuha, but tanan gikan dira sa Ginoo. And you are just a steward kung unsay naa dira sa imuha karon. So mo na nga kanang naa sa imuha dira karon, no, ato na hisgutan about sa atong finances is kana sa is si Lord gyud ang tag-iya, dili ikaw. And kanang imong income, kana imong na-receive sa imong business nga mga profits, or even sa mga estudyante kana imong na-receive every balon or sa nagatrabaho salary nimo, is ato ginang tagaan og kana bitang percent or porsyento nga kanang atong iuli ang para dira sa Ginoo. Amen. And it talks about sa ato ang tithes na our 10% of our income. Kay kanang tithes is huli na dira sa Ginoo. And pag ikaw sa imong kaugalingon is imo na gina-acknowledge nga kanang naa sa imo kanang 10%, imo nang giuli balik dira sa Lord. I tell you, it talks and it speaks about, no, ang imong protection. Proteksyonan na dira sa Ginoo ang imong income, even your health, no, your family, your business, or whatever you have or whatever the desires, no, sa imong kasing-kasing, proteksyonan na dira sa Ginoo because of your act, of your obedience, no, dira sa Ginoo nga imong giuli ang para dira sa iya. Amen. And when we say seeking first His kingdom is we acknowledge that God is our provider and we prioritize His kingdom over our own material concerns. Amen. Kay nagiingon pala ganina ba nga pag si Lord yun ang atong unahon, no, si Lord yun manginlabot yun sa atong mga concerns. Pag si Lord ato ang gina-prioritize, no, pag si Lord ang atong kanabitang iuli ang atong tithes and even our offering dira sa Ginoo, si Lord yun is mo increase yun. Pilo-pilo yun ang panalangin sa atong mga kinabuhi. Mo na nga sa word kaganina nag-ingon diri nga kinahanglan ta matanom dira sa Lord pag ato na siyang masabtan, no, na ang treasure dira sa Ginoo, we are destined for greatness and even blessedness, and God gives us, no, the privilege to serve Him more, most especially in the area sa atong tithes and our offering, sa atong finances, no, dira sa Ginoo. So mana nga I believe, no, matag leaders, matag ecclesia gyud dili na ni siya
kanabitang challenge sa ato, it's because it is part of our life na gyud nga ang atong paghatag dira sa Ginoo is ano na gyud siya? Ato na gyud siyang kinabuhi, di ba? Amen. And we acknowledge that what we have comes from the Lord gyud. Mo na nga karon nga morning, no, let's give to the Lord what is due to him. Ang atong tithes, our 10% of our income, and even sa atong offering, no, atong offering is more than our tithes, and it talks about our next level or increase, no, sa atong mga kinabuhi, even harvest, no, whatever kung unsa imong ginatanom karon nga tuig, I believe in next level na dira sa Ginoo. Amen ba? So karon nga morning, no, manindog ta and let's kanang maghatag dira sa Ginoo nga puno bitaw sa kalipay, puno sa kana bitaw manggihatagon nga kasing-kasing, kana bitaw maghatag dira sa Lord nga nag-ingon jud ka ba nga, Lord, ako gining kuan jud, unahon jud ta ka sa akong kinabuhi. Tungod kay pag unahon ta ka, kabalo ko, Lord, nga ikaw pod mo balik pod sa ako og pilo-pilo pod jud nga panalangin dira sa atong mga kinabuhi. Amen. So come on, karon nga morning, let's pray. Magampot ta dira sa Lord, and I want you to hold your tithes and offering wherever you are, no, karon sa inyong mga simbalay na mga sibot dira or boxes na nagpalibot, no, ihatag lang na dira, or we can also give our tithes and offering through GCash and our Ecclesia PS Bank account naka-flash sa inyong mga screen. So karon mag-pray ta dira sa Ginoo. Father God, we thank you, Lord, and we honor you. Salamat kaayo, Ginoo, sa imong mensahe, sa imong pulong, O God, nga among nadawat, Lord, karon nga morning, O God. Salamat kay Lord that matag-os sa Samoa, Lord God, are a good seed, O God, planted, O God, in your kingdom, Ginoo. And that is why, O God, Lord, in the area, O God, sa among finances, O God, we will seek you first, O God, with all of our hearts, Ginoo, that whatever we have right now, O God, it is not from us, but it all comes from you, Lord. And Lord, we thank you, God, that Lord, among iuli, Lord, ang para dira sa imuha, Lord, among 10% of our tithes, Lord, and even, Lord God, our offering, and even, Lord, sa magahatag silang gifts, Lord God, for the temple, sa project, Lord, nimo, Lord God, Lord, nga magatukod, Lord God, ang church, Ginoo. We thank you, God, nga, Lord, I pray sa magahatag, Lord, cheerfully, generously, obedient, Lord God, nga kasing-kasing, Lord, pilo-pilo, Lord God, nga panalangin, Lord, ang ma-experience, ma-receive, Lord God, sa matag-usa, Lord. And I pray, oh God, Lord, ilang mga desire, panginahanglanon, karon nga tuig, Ginoo, Lord, mahitabo, gini, Lord God, in the mighty name of Jesus. Lord, I pray, God, that, Lord, God, ang next level, oh God, nga mo gina-declare karon nga tuig, Lord, matag-usa, Lord God, Lord, ma-experience ni nila, oh God, in the mighty name of Jesus. Salamat kayo, Ginoo, sa tanan nagatrabaho, ikaw maga-promote, sa tanan naganegosyo, ikaw mag-expand, Lord, maga-increase, Lord, sa profit, sa income, even sa tanan, Lord God, nga naga-eskwela nga mga estudyante, Ginoo. Lord, ikaw maga-excel, Lord God, sa ilang pag-eskwela, Ginoo. Lord God, favor upon favor, oh God, ma-experience sa matag-usa, Lord. We honor you, God, and we give you praise. We give you glory. Honor belongs to you, Father God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Come on, let's give